कार्तिक महात्मा षोडश अध्याय। नारद पादे करी पूजा पुणी पुछंती पृथुराजा भमुनि बर पुण्य देहा कहिल पचारि ली जाहा तुलसी आदि जन्मवाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि से महातप व्रत फल एवं कहिबा तपशील पूर्वे के उद्यापन करी भवसागरु गले तरी से कथा कह दृष्टान्तरे अखिल जन उपकारे नारद नृपति वचने बोलती शुण सावधाने कार्तिक उद्यापन धर्म शुणते शुभ सबु कर्म से कथा कहिबा प्रस्तावे जे धर्म इतिहास पूर्वे सत्यादि नामगिरी पासे ब्राह्मण कर वीर देशे नाम ताहार धर्मदत्त विष्णु सेवारे अनुरत जानई सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति एमत एक संवत्सर कार्तिक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे मास संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान एमत निशी अवगते नृसिंह दर्शन आसे ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे उदक पाद धरी से जले मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी पथे चालई द्विज पर स्वभावे गिरी भयंकर नृसिंह रूप नर हरि जही अचंती विजय करी विप्रगमन सेही मार्गे एक पिचास आसिबेगे पथ निरोधी अछि रही द्विज कातर ताकू चाही स्वभावे भयंकर मूर्ति लंबष्ठ वक्र दंतपति उलग्न मुकुलित केश कराल मुख सुकमांस अति दुर्बल कलेबर अस्थि जनित चर्म शिर रक्त नयन दीर्घ ध्वनि जिह्वारे जलुअछि बनि चिमिणी पक्षी प्राय स्तन दुर्गंध नासिका पवन शरीर धूम्र बन दिशि विप्रंकु गाड़िला आसी ताहांकु देखि धर्मदत्त हस्ते जे थिला तंबा पात्र तुलसी दल सहित रे फिंगिला पिचासी उपरे अंगे पड़िला तार जाई पिचासी दिव्य रूप होई ब्राह्मण आगे हेला उभा चंद्रमा भय मुख शोभा कांचन प्राय तनु गोरी जेसन स्वर्ग विद्याधरी अमूल्य अलंकार बास गंध चंदन जाति पुष्प सुंदरी शरीर भूषण ता देखी आश्चर्य ब्राह्मण मनरे भय नाही किछि युवती मुख चाहि पुछि हे रूपवती की कारणे रूप अंतर एही क्षणे अइलु जेउ रूप धरी से रूप देखी भय करी तोते फिंगिली जलपात्र तेणु सुंदर तोर गात्र कह ए किस विपरीत पूर्वे तू कलु केउ कृत्य कि जन्मु लभिलु तू काहींकि दोषे पाप तनु बई घोर गहन मार्गे थिलु एबे कि भावे निस्तरिलु तू ଏହା कह परिमाणी मोर संशय जाऊ शुणी ए प्रश्न शुणी से सुंदरी विप्रंकु नमस्कार करी बोलई शुण द्विज बर ए जे अर्जिला कर्म बर कहिबी शुण विप्र श्रेष्ठ पूर्वे जे नगर सौराष्ट्र जे देशे कृष्ण भिक्षु नामे द्विज बंचई धर्मे मुई जे द्विजर घरणी कलना नामेण ब्राह्मणी मु पापी जेमंत दुर्मति स्वामी रे होइली अप्रीति जहा बोलई मोर नाहा मु सुखे न मणई ताहा संजोग न दियई अन कहई निष्ठुर वचन गृहे जे भल द्रव्य थाई मु ताहा भुंजई लुचाई मोत हूँ बोरिब जहा बड़िले निबसई ता स्वामी जहिंकी मन कले मु ताहा न रखई घरे स्वामी पुछिले करे कली तार वचन मोर मुसुली एमंत गला केते दिन मोर बजिला स्वामी मन अन्य उपाय देखी शोभा ताकू होइला विप्र विभा ता देखी सही न पारिली मुहुरा पान करी मली मो प्राण पेत पिंडे भरी जमकिंकर नेले धरी रजु चर्मरे बांधी भिड़ी मुंडे प्रहारी बेतबाड़ी जातना पते गेनी गले जम छामुरे नेई देले मते अनाई दंडधारी कालकृतांत रूप धरी पुछिले विचित्र गुपतकु बोइले कि दंड एयाकु विचारी कुह तुम्भे बेगे धर्म तो दिशु नाही आगे पाप लक्षण एहा देह पांजिरे कि लेखिछि कह शुण पुण कहिबा जेउ कर्म विचारी कह धर्माधर्म राजा वचने मंत्री बेनी कर्म लिखन पांजी ज्ञानी बोलती शुण दंडधारी ए बड़ पापी दुराचारी किछि ही करी नाही तप केबे कहिबा केते कहिबा एहा पाप
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଦେହ ବହି ଅଚାରହୀନ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ପତିକି ଦେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ନାହିଁ ତାର ମୁଖ ଯେତେ ଅକର୍ମ କଲା ପୂର୍ବେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ମତ ଗର୍ବେ ପାପିନୀ ସ୍ୱାମୀକି ଲୁଚାଇ ପାକ ଭାଣ୍ଡଇ ଅନ୍ୟ ଖାଇ ତହିଁକି ଦଣ୍ଡେ ବେ ଯାହା କହିବି ଶୁଣ ଜନ୍ତୁ ନା ସେ ପାପ ଫଳେ ଜନ୍ମ ସାତ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପେ ହେବ ଜାତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷୀ ଘରେ ଘରେ ଗଞ୍ଜଣା ପାଇବ ଶରୀରେ ପୂର୍ବେ ଯେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବଞ୍ଚି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ବୁଞ୍ଚେ ରୁଚି ଏ ପାପି ଜାତ କରି ବାଳ ଭକ୍ଷିବ ଗର୍ଭ ଫୁଲ ଫଳ କଳ ନା ମହାପାପ ଘେନି ତବ ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ତିନି ଡାକିନୀ ରୂପେ ଜାତ ହେବ ସକଳ ଜନେ ବର ଭାବ ବୈରୀ ଭାବ ପୂର୍ବ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଘେନି କୁଠାର ରୂପେ ଉଦ୍ଧଜନି ନିଶାରେ ସମସାନ ହେରି ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମି ଭଗିରି ମାଳେ ବସେ ପିଚାସି ରୂପ ହୋଇ କର୍ମକଳ ନାମ ବହି ଭ୍ରମେ ଯେ ଥିବ ଅନୁବ୍ରତେ ସୁଖ ନ ଲଭି କଦାଚିତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀରେ ନିନ୍ଦା ପାପେ ବନିବ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନାନା କେଳସ ସହି ଅଙ୍ଗେ କେହି ନଥିବ ତାଉ ସଙ୍ଗେ ଜେବଣ ତୁଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟ କଳି ସ୍ୱାମୀକି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି ସେ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥିବ ଜୁଇ କିଛି ହିଁ ନ ପାରିବ ଖାଇ ହେମନ୍ତ ଯୁଗ ଏକସ୍ତରୀ ଥିବ ପିଚାସ ରୂପ ଧରି ସେ ହେବି ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହେମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନେ ଯମ ବୋଇଲେ ଏତେ ହେଉ ଏ ପାପି ବେଗେ ଏଥୁ ଯାଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ମୁଖେ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମାର୍ଜନା ହେଲି ଜନ୍ମ ସାତ ଡାକିନୀ ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ ତିନି ଜନ୍ମନ୍ତ ମୁହିଁ ଏବେ ପିଚାସି ରୂପ ହୋଇ ଆଜକୁ 15 ବରଷ ଏବନେ କରିଅଛି ବାସ ଅକର୍ମ ଦେହ ଦୁଃଖ ଯେତେ ତାହା କହିବା ଅବା କେତେ କ୍ଷଣେ ନ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମନ ନିରତେ ହୋଇ ଛନ ଛନ ହୃଦୟ ଅନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ତୃଷାରେ ଅଷ୍ଟକଣ୍ଠ ସୁଖୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପଡ଼ୁଥାଏ ପିତ ଶ୍ଲେଷ ମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ନ ପାରଇ ବସି ଅଷ୍ଟଦିଗକୁ ହନିସି ନିଷ୍କାମେ ଛୁଟୁଥାଇ ଧାଇଁ ବାତୁଳ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାହିଁ ତ ନ ହୋଇ ଦେଖଇ ସୁଖ ଅନବରତେ ଏକା ଭୋକ ତା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନ ମିଳଇ ହାତେ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ମୋର ଚାହିଁଲେ ଜଳିଯାଏ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶ ମତେ ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷିବି କେମନ୍ତେ ତେଣୁ ତା ନ ପାରଇ ଭକ୍ଷି ଯେମନ୍ତ କର୍ମେ ଅର୍ଜି ଅଛି ଯେଣୁ ନ ଲବି ଫଳ ମାନ ବିକଳେ କରଇ ରୁଦନ ପବିତ୍ର ଗିରିଝର ଜଳ ସେ ମତେ ସଦୃଶ ଗରଳ ଅନଳ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥାଇ ଶୀତ ପବନ ଆଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ପ୍ରେତ ପିଚାସ ଭୋଗ ଯାହା ଶୁକ୍ର ଶୁଣିତ ପୂଜ୍ୟ ଲାଳ ଶ୍ରବଣ ବିଟ ନେତ୍ର ଜଳ ନାସା ଶ୍ଲେଷମ ସ୍ୱେଦ ବାନ୍ତି ଯେବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଖାନ୍ତି ଦୀପ ନିର୍ବାଣ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପତି ବିନାଶେ କାଳେ ନାରୀ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ ବିଚାରି ସେ ତମ ଭରେ ଦାନ ଦେଇ ସେ ସର୍ବ ପ୍ରେତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ମିଳେ ପ୍ରେତ ଭୁଜନ୍ତି ନେଇ ବଳେ ମୁଁ ତ ହୁଁ ଲଭ୍ୟଇ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ ତୋଷ ନଏ ଚିତ ସୁମରି ପୂର୍ବ କଲା କର୍ମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ମତି ଭ୍ରମ କାନ୍ଦୁଛି ଥାଏ ବନେ ପୁଣି ନିରାଶେ ତରୁ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁ ଥାଏ ଯେ ବନେ ପଶି ନିରାଶେ ତରୁ ମୂଳେ ବସି ପ୍ରାଭବେ ପାଉଥାଏ ତହିଁ ଆହା ପଲନ୍ତା କେହି ନାହିଁ ଏକଷ୍ଟେ ଥିଲି ଘୋର ବନେ ଆଜ ମୁଁ ତବ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃସହ ଘୋର ଦୁଃଖ ରାଶି ତବ ପ୍ରଶାସେ ସର୍ବନାଶୀ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଗତ ଅପରାଧ୍ୟ ଗଲା ଦୂର ଏବେ କାରଣ କରି ମୋତେ ନମଇ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଗତେ କଳ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ଗୁଣି ପାଷାଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରଇ ମନେ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଅମଧ ମହାଦେବ ଦାସ ଏକଥା ଶୁଣି ମହାତୋଷ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଚିତ ହୃଦେ ସ୍ମରଣ କଲା ପଦ୍ମପାଦେ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିତେ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅର୍ଥ ଗୀତେ ଜଗତେ କଲି ପରକାଶ ସୁଜନେ ନଘେନିବ ଦୋଷ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ କଳହା ଗତ ଜନ୍ମ କର୍ମ କଥନ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ।